Salam alaikum, marhaba bikum. Alors, اليوم إن شاء الله on va continuer في le sujet تاع les mosquées de Tlemcen. Donc نهضروا على الجوامع والمساجد تاع تلمسان. واليوم d'après la chronologie اللي عملناها depuis quelques vidéos déjà. اليوم إن شاء الله دوك نهضروا على la mosquée تاع المشهور. علاش المشهور؟ Parce que هاد la mosquée جات à peu près في début du 14e siècle, c'est-à-dire après. On suppose que c'était après celle la supposée Abou Hassan Tjanassi en 1296. Alors, avant tout, deux petites questions qui m'ont été posées. L'oula, c'était c'est par rapport à une vidéo il y a quelques temps, le découpage des frontières de l'Algérie ou le Maghreb. وجافي دي باللي تاع الدوله الزيانيه الفرونتيير تاعها كانوا يوصلوا حتى المغرب حتى واد ملويه وكي جا هذاك لو تريتي تاع طونجي en 1045 سي هو اللي الى فيكسي لي فرونتيير بين المغرب والالجيري. دونك المغرب دان كوتي تقول لك وي خسرت الاراضي بصح الالجيري اوسي خسرت الاراضي كي كون هاد لو ديكوباج ا ايتي في باسكو الدوله الزيانيه كانت فارضه السيطره تاعها كانت توصل بارفوا حتى لتازا في المغرب. دونك هنا جي تروفي ان دوكيومون. C'est le livre Alger Oran Constantine, publié en avril 1858. Alors, il y a le découpage, il y a la page 54. Vous allez trouver une petite histoire il y a le récit de Tlemcen, les vidéos précédentes à la colonisation française. J'ai trouvé un passage très intéressant pour la personne qui m'a posé la question. Le maréchal Beugeot occupa définitivement Tlemcen en 1842. Le traité de Tanger de 1845 fixa malheureusement, les limites ouest de la subdivision de Tlemcen à Ouad Qis. Ouad Qis هذاك الواد اللي يفرق بين المغرب والالجيري، c'est-à-dire هذاك الواد اللي ماشي بين بورسي والسعيديه كي تجي ماشي لبورسي تشوفوه هذاك هو واد قيس. à l'époque on l'appelait comme ça. Militant ainsi mutilant ainsi l'ancienne Mauritanie césarienne et l'ancien royaume des Bénousiennes qui s'étendait jusqu'à la Melouia. Donc هنا راهم يهضروا زعما كوم كوا فرنسا كي عملت هذاك لو تريتي n'était pas في l'avantage à 100% avantageux l'Algérie ولا لا سبديفيزيون تاع تلمسان باسكو خسرنا حتى الالجيري خسرت اراضي اللي كانت الدوله الزيانه كتفرض عليهم السيطره على الانتيريور ميم في المغرب. دونك هنا يهضروا على هاد le traité de Tanger de 1845 et ils le considèrent c'était comme on va dire un peu comme un échec parce que la subdivision ولا الضواحي تاع تلمسان خسرت حرقرده من الاراضي تاعها اللي كانت تحت السيطره تاع الدوله الزيانيه قبل. Alors, هذه حاجه. L'autre, j'ai oublié de vous donner l'information par rapport à المسجد تاع on va dire تاع سيدي بن الحسن التناسي ولا لو سوبوزي تاع سيدي بن الحسن التناسي. كنت هضرت لكم باللي قلت لكم كامل لي ديكوراسيون c'était des décorations qui ont été faites par la France. وزعما j'aimerais vous soulever le travail ولا rendre hommage لحاول البلاد حتى المساني اللي كان هو c'est un très très grand artiste, c'est un artiste, c'est un artisan, un artiste, un créateur, هو اللي عمل هذيك لا ديكوراسيون تاع الزليج اللي تشوفوها الفوق في لا بارتي سوبيريور تاع لو ميناري هو اللي الى عاود زادها وهذا زادها والى ديكوري لو ميناري بها. دونك شكون هو؟ سي هذاك محمد بقرفاط وهذا سي ان تري غران ارتيست. il a été décoré de la légion d'honneur وخدمته معروفه باسكو دوك نصيبو تانيك لومبرانت نتاعو وخدمته الصنعه نتاعو في لو لوستر هذاك تاع الجامع الكبير وتانيك في الباب تاع سيدي بومدين هو اللي خدمهم هو اللي عملهم هو اللي ليزا ريستوري مانيفيكمون ريستوري. و je vous envoie هذا في الجروب نتاعي في فيسبوك تلمساني لوندالوزي. vous allez trouver tout un article عليه pour ne pas l'oublier باش ما ننساوش بلي التلمسانيين عندهم الحرفه et c'est quelque chose ولا c'est un art héréditaire. Il a été hérité de nos ancêtres حتى il y a quelques années اللي زعما تلاشى après l'indépendance تلاشات هاد الحرفه parce que comme il l'a dit حنا le ministre on n'a pas besoin d'artisans, on a du pétrole malheureusement.
دونك فوالا. الوغ نوليو ان شاء الله للجامع تاع المشهور. الوغ المشهور اسمه المشهور مشاورة، سي ان بالي دو نيغوسياسيون، سي ان بالي بوليتيك. C'est le palais, le fameux une citadelle. En réalité, c'est une citadelle. شكون اللي عملها شكون اللي عملها لي فونداسيون تاعها ولا شكون اللي اسسها. سيغتان ديز كو سي تما يوسف بن تشفين اللي ضرب الخيمه تاعو بور اسيجي اكادير. انا جو لو كخوا با باسكو ابن الزرعه الفاسي في كتابه رود القرطاس يقول لك بلي ماشي يوسف بن تشفين اللي حاصر مدينه اكادير، مي العامل نتاعو ان سيغتان المزدلي. دونك هنا il y a une confusion ولا c'est pas je ne sais pas d'où ils ont trouvé de l'information بلي يوسف بن تشفين ضرب الخيمه تاعو تما. سو كون سي سي كو يغمرة بن زياد هو اللي عمل الاسوار نتاعها، هو اللي حصل الاسوار تاعها، وهو اللي عمل تماك لو بروميير بالي دو ريزيدونس ولا باسكو يغمرة بن زياد هو كان ساكن في القصر القديم ولا القصر البالي تاع يوسف بن تشفين اللي كان قدام لا غروند موسكي تاع تلمسان. وكي بنا لو ميناري. Donc, le minaret à l'époque, oui, on le voit amarré comme un symbole de l'islam ou de la religion musulmane, ça il a été utilisé, tel que les minarets ont été utilisés comme tour de contrôle, de surveillance. Donc, الناس كانت تطلع في le minaret وقال كانت ترقب على le palais تاع يغمرة بن زياد. Donc, il n'avait pas une certaine comment نقولوا حشمة ولا une pudeur زعما هكذا الناس كانت ترقب. Donc, il n'avait pas l'intimité نتاعو. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? il a مشى للمشهور وبنى القصر نتاعو يغمرة بن زياد. وهذاك القصر سموه القصر الجديد. اوتوماتيكمون القصر تاع اللي كان ساكن فيه الاول هذاك ولا يسميوه القصر البالي. وون سي تري بيان هذا البالي جديد مازال باقي في لو لونغاج تاع تلمسان ولا مام حتى في لالجيري اونتيير كما باغ مدينه قديمه مدينه جديده اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك فوالا. دونك يغمرة بن زياد عمل حسنو عمل لو بروميير بالي تماك. و اون سي كو يغمرة بن زياد مثلا هو كان يصلي في الجامع الكبير وكان ينحر، كان يعمل العيد الكبير في الجامع الكبير كوم ولا دي باسكو الجامع الكبير سي جامع ماشي مسجد، شي جامع الاعظم الكبير. و ابخي يغمرة بن زياد دونك جا ولدو عثمان بن يغمرة اللي بنى 256 هذاك الجامع اللي المسجد اللي هضرنا عليه، مسجد تاع سيدي بلحسن التانسي اونتر غيومي. عاود donc Othman il va subir le premier siège à Tlemcen 1299 تاع les Mérinides donc يموت. alors هنا ابن خلدون في الكتاب نتاعو l'histoire des Berbères donc يهضر على كيفاش مات عثمان. يقول لك بلي عثمان مات باسكو الكتاب تاعو بالعربيه كتاب الدول الاسلاميه بالمغرب لابن خلدون. Donc, عندي une version بالعربية en PDF, je peux vous l'envoyer, il n'y a pas de problème. Ça doit نعمل لكم comme d'habitude, donc نعمل لكم le lien في la description تاع la vidéo. donc عثمان كيش يموت قال لك بلي كان في الحمام وشرب حطاس تاع البن ومات. الناس ما فهمتش زعما دونك il y a un soupçon تاع d'empoisonnement sûrement بالك عنده لو السم ولا je ne sais pas. بصح زعما يقول لك حتى ابن خلدون يسوبوز يعطي هاد l'hypothèse. vous allez la trouver في la page 810 je pense. donc à partir de la page 800 fin de document اللي راه عندي vous allez trouver l'histoire تاع تلمسان. donc je vous conseille de la lire parce que vous allez trouver des informations شابين وملاح qui pourront vous être utiles. donc قال لك بلي عثمان بن يغمرة مات في الحمام، جاو عطاولو طاس من اللبن شربو ومات. قال لك سوبوز بلي مات مسموم. دونك ولدو ابو زياد سعيد كان عنده زوج ولاد، كان عنده ابو زياد وكان عنده ابو حمو موسى. donc Abou Hamou Moussa le premier. Donc Abou Ziyan il va prendre le pouvoir, c'est lui qui va, on va dire, il va perpétuer, il va subir les dernières poussées avec le siège de les Mérinides, le long siège en 1299 jusqu'à 1307. Et après, donc après Abou Ziyan, donc il mout ou khah l'akhar, donc c'est-à-dire ولد Othman ibn Yaghmar Hassan, donc ولد Abou Hamou Moussa le premier, c'est lui qui va prendre les rênes, ou là c'est lui qui va gouverner Tlemcen. Il devient le sultan ziyanide dans la capitale et de Tlemcen. Donc ouais, il s'installe dans le mouchoir et tout, comme tout le monde, comme ses prédécesseurs. وهنا il y a une confusion parce qu'avec Jamaat al-Mouchour يقول لك باللي بناه Abou Hamou Moussa Ier. Alors moi je ne le pense pas et je vais vous dire peut-être c'était pendant sa période
بصح on n'a aucune preuve باللي هو اللي بناه ما كانش. Ce sont encore une fois هنا on va soulever هذا le problème, ce sont des suppositions. Je vous envoie vers un document, vous allez trouver le lien dans la description de la vidéo. Il s'agit de la revue africaine par Brosla, toujours Brosla, il a décrit le Jama, il a donné le note c'est le Jama qui est devenu mosquée, est devenu musée. Donc c'est la 4e année, numéro 22, et il date de mai 1860. Alors voici ce qu'on a fait le document, c'est un document d'une dizaine de pages, on a les sabres. صاب بحال كولون هكذا كولون ساريه هكذا دوك لي جينيرالمون كيعملوا هكذا زعما ان ارك ولا ان ارك بريزي ولا بوليلوبي باردون يجي هاود على حساريه اون كولون هذيك كولون اونيكس وصاب فيها بحال كتبه une inscription arabe donc نذكرها لكم دوك تصيبوها في لو دوكيومون يقول لك هاد لا ديسكريبسيون سي كوا قال لك هاد لا كولون un petit tableau de 0 à peu près de 38 cm et de 28 cm de large. واش مكتوب فيه؟ مكتوب لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا الواثق بالملك الرحمن الفقير الى الله يحيى بن عبد الله رحمه الله بتاريخ 75 و900 عام أشهد كاتبه بيده وهو عبد الرحمن بن محمد بن قنزع أنه صرف لهذا المسجد المبارك دينار ذهبا ونصف في كل عام يمر عليه يأخذ العدد المذكور من التربية المتحملة على فندق واندوري كل ذلك لأجل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دبر كل صلاة فمن بدل وغير فالله حسيبه وجه الله العظيم والله لا يضيع أجر من أحسن عملا بتاريخ عام 76 و900. Donc هنا on a trouvé une description, c'est comme si هذا un certain كما نقولوا déjà إلا عملوا il faut savoir إلا عملوا هكذا une inscription sur une colonne ça veut dire que la personne كانت زعما elle avait une certaine زعما كان عندها قيمة soit un savant soit un riche ou là les deux. Donc là soit عملوا une inscription على جالو باش زعما كما نقولوا يدعيو عليه كما هاد المهمات نتاعو. دونك هذا كيسمو يحيى بن عبد الله. دونك شهد باش كتبوا هاد الكتبه شهد عليه الكاتب نتاعو وهو عبد الرحمن بن محمد بن قنزع وقال لك كان يصرف لهذا الجامع كل عام دينار الجامع كل عام دينار ذهب ونص كل عام باش يصليو على وهذا الدينار ونص ملي كانوا يرفدوه مع التربيعه هذا سي ان اتولي تاع دو تيساج ولا هذوك الدرازين. دونك سي ان اتولي دو تيسون اللي كانت ماجا فندق واندوري هذا كيسمو واندوري. وهذا علاش كل ذلك لاجل الصلاه باش يصليو على النبي صلى الله عليه وسلم كل صلاه. وقال لك زعما اللي يبدل هذا الشيء زعما سي ربي هو اللي زعما سي لوي اللي يحاسبو. وهذا سايتي في عام 976. الوغ دونك اون بلوس هنا ما هضرش الجامع ما هو انا با دي ما هو الجامع قال لك لهذا الجامع المبارك ما مكتوب لا جامع المشهور لا والو. مي اون ا ديجا دي نون اون ا ديجا منين كان شحال كان ماشي يصرف اون ا ديجا منين كان ماشي يصرف ستادير من التربيعه من هذيك من لاتوليي فين جا هاد لاتوليي ماجي في فندق واندوري. علاش؟ باش يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم باسكو كونت الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم دوك تنحسب لك سي حاجه مليحه سي الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم معروف باللي في الدين تاعنا يوم القيامه باللي القيمه تاعها الي تري تري زيلفي وقادر حتى تنجي الناس من النار والرسول صلى الله عليه وسلم يشفع فيهم الناس اللي يصليو عليه. ودونك وهنا لاني ايتي هاد لا بلاك عملوها 976. دونك 976 ça nous envoie à peu près en 1567 468. دونك هنا 467 468 حنا en plein guerre ولا في هذاك لو كونفلي بين العثمانيون والصبنيون و on va dire
حنا عاده في هذاك لو كونفلي اللي كان واقع بين الزيانيون الاسبانيول لي اسبانيول ولا ريجونس دالجيرس تاع العثمانيون. دونك العروش كان مات، وحنا عاده كما قال الاخر حنا عاده نصفيو، كانوا عاده يصفيو الحسابات نتاعهم. دونك هنا زعما كيسكي بوس هذا الراجل باش يعمل هكذا كما نقولوا حبوس، ولا ماشي حبوس، ولا صدقه جاريه، ولا صدقه جاريه لهذاك الجامع باش يصرف عليه دينار ونص. داير ما هو الجامع؟ ما نعرفوش الجامع ما هو. و اوتر كيسيون سي كو منين جات هاد لا كولون، باسكو هاد لا كولون ما صابوهاش في الجامع تاع المشوار، ما كانتش كاينه. بروسلاغ صابها في الموزي، في الموزي هذاك اللي عملو في الموزي هو اللي صابها تماك. دونك هنا ce sont des questions qui restent en suspens. Mais Brosselaer, par un tour de passe-passe, دوك يجبد لنا ويقول لنا باللي هاد لا موسكي اللي راه يهضر عليها il s'agit تاع لا موسكي تاع المشوار. دونك مانيش عارف منين جاب هاد الهضره، مي هو je ne sais pas comment il a conclu بلي هاد الساريه ولا هاد لاكولون اللي محبس فيها اللي عاملين هاد الصدقه الجاريه اللي عملها هذا السي الفقيه يحيى، عمل عليها دينار ونص كل عام ويرفدوها من الملاطولي من التربيعه تاع الفندق واندوري. دونك ما نعرفوش كيش وصل لها. في لو ليفر تاع لي مونيومون عرب دو تلامسان لي فخير مارسي جورج ويليام يقول لك باللي هاد لا كولون كانت في المنصوره، في الجامعه تاع المنصوره، وجابوها و elle s'est retrouvée comme par hasard. il suppose باللي il y a eu une confusion تما زعما الجامع اللي راه يهضر عليه بغوصلا راه يقول لك جامع المشوار، mais en réalité il s'agit de جامع المنصوره. Mais هنا on n'a aucune preuve sur les deux, sur l'origine de cette colonne. Donc je pense que la description ou l'inscription arabe elle est intéressante à prendre en considération, c'est-à-dire que الناس بكري التلمسانيين كانوا يحبوا الدين تاعهم وكانوا يخموا زعما كما نقولوا كيفوزي الصدقات الجاريه والحبوس. بصح باش وصلنا نهضروا باللي هذه جات من جامعه المنصوره ولا ولا جات من جامعه المشوار. دونك هنا سي ان بوين دانتيروغاسيون اي هذا علاش جي سولفي سو بوين. الوغ دونك نوليو للجامعه تاع المشوار. الوغ الجامعه تاع المشوار n'a pas de nom، ما عندوش اسم. وهذه كما فهمتكم لا ديرنيير فوا سا في بارتي دي كاركتيرستيك تاع لي زيانيين. الزيانيون كي كانوا يبنيو حي الجامع ما ولا لي بالي ولا ما كانوش يسميوهم على اسماتهم، سي كانوا يحبوهم، كانوا زهاد وكانوا بسطاء وكانوا كما نقولوا زعما متواضعين، ما كانوش يحبوا يفشروا بريصانهم ويهضروا زعما يقولوا باللي زعما هذاك الجامع هنا فلان بناه ولا هذاك فلان. نو، كانوا هما بريفيري faire les choses simples et surtout الوجه ربي comme on l'a vu à plusieurs reprises. Donc واسم بقى من هذا الجامع. هذا الجامع ما بقى فيه غير لو ميناري. لو ميناري نتاعو il est différent على les autres minarets اللي نعرفوهم في تلمسان. certes il est carré et tout، بصح la décoration نتاعو elle est différente على les autres minarets à l'exception تاع الميناري تاع لا موسكي دو ولاد الامام اللي ما جا في حد الدروبه من تما مشينا تريباري، وهذيك الجهه كانوا يسميوها المضمر. وهذه دوك نوليو لها لا بروشين فوا باسكو هذاك الجامع هذاك راه الي كونفيرمي باسكو صبنا الحجره نتاع الحبوس تاعو باللي هذاك بناه ابو حمو موسى البروميير، سيتادير خاه تاع ابو زياد ولا لو فيس تاع سعيد ابن يعمراسن ابن زياد. دونك كان نشوفوا لا ديكوراسيون تاع هذاك لو ميناري تاع المشوار يشبه بزاف لا ديكوراسيون تاع لا موسكي تاع الجامع تاع مسجد ولاد الامام. الوغ واسم بقى فيها دونك بقى فيه غير لو ميناري. certains chroniqueurs ou هذوك اللي ils ont étudié les monuments arabes تاع تلمسان يقول لك باللي peut-être il se pourrait باللي c'était اللي بناه الاول c'était ابو حمو موسى premier. Mais c'est une erreur parce que la confirmation c'est une erreur. Donc on peut le supposer, ça confirmer comme dans certains documents, comme des exemples, ou encore les thèses ou les magistères et tout, confirmer que Abu Hammo Moussa le premier, c'est faux. Ce n'est pas juste, il faut bien préciser. Un mon livre entier, j'ai pas dit que c'était Abu Hammo Moussa le premier parce que je n'ai aucune preuve.
Ou des fois, quand on a une supposition, ça peut induire les gens à l'erreur ou بالك الناس اللي تجي تقرا موراك بالك هي elle va sans faire attention, elle va pas dire que c'est une supposition, mais elle va le confirmer comme si c'était une affirmation. Donc là, je voulais rester un peu plus large, un peu plus vaste, parler surtout des choses les باينين. ما حبيتش ندخل في les suppositions باش ما نخلطش على الناس. Des fois الناس تخلط. Alors, donc Abu Hamma Moussa Ier, par exemple, je vais vous donner deux exemples. Les chroniqueurs français يهضروا عليهم. Alors, donc هنا مثلا هذا le document تاع la revue africaine تاع بوصلة يقول لك cette mosquée est celle qui s'élève dans l'intérieur de la citadelle du Mouchoir. Sa destination elle est changée, elle est devenue depuis l'occupation française un magasin annexe de l'hôpital militaire. Elle a dû subir en conséquence une appropriation particulière, etc. etc. Donc هنا هو بوصلة يقول لك بلي هاد la mosquée اللي راه يهضر عليها هذيك لا بلاك هذيك الانسكريبسيون اللي صابها هي تاع المشروع وما قالناش كيفاش ولا كومون il a conclu بلي سيتي المشروع. Alors on lit dans un autre livre, il s'appelle Tlemcen, il a été écrit par Louis Piès et J Canal, page 26. هنا قلنا بلي Abu Hammo excusez-moi, Abu Hammo a fait cette mosquée se trouvait même en Mouchoir. Donc là, c'est encore une fois, Abu Hammo Ier leur a permis de se marier et de bâtir des maisons, l'ont trouvé même en Mouchoir de divers produits d'industrie. Donc là, déjà, c'est une erreur encore une fois. بصح منين جات هاد l'erreur oui بروسلا غلط فيها بصح بروسلا عاوتاني كيفاش il a conclu on peut supposer l'erreur جات من la traduction qui a été faite est-ce que c'est une erreur ou là c'est une déformation historique ما نقدرش نقول لكم تاع بروسلا mais je ne peux pas vous le dire mais بصح qu'est-ce qu'il a fait بروسلا مشى le livre تاع هذاك la traduction تاع كتاب تاريخ الدول الإسلامية بالمغرب تاع ابن خلدون. Il a été traduit par le baron de Slan. Le baron de Slan, le livre c'est l'histoire des Berbères. Il a fait une très très belle traduction, elle est très bonne, elle est très bien faite. وهذا baron de Slan هو اللي va être décoré de la Légion d'honneur ودوك يسميو عليه هذاك le collège des garçons اللي كان اللي ولينا سمينا عليه بابن خلدون من بعد. Donc c'était facile كان au début collège des garçons عاود ولا collège de Slan عاود après l'indépendance سميناه متوسطة ابن خلدون. Donc c'était logique l'enchaînement ou l'encheminement c'était logique parce que Slan il a traduit Ibn Khaldoun, il a fait une très bonne traduction. Alors Ibn Khaldoun voilà ce qu'il nous dit على هاد la mosquée تاع المشوار mais بصح traduction تاع baron de Slan. من بعد نهضر لكم بالعربية نعطيكم la version بالعربية. Donc voilà ce qu'il nous dit. Donc il nous dit, je vais vous donner vraiment très très vaste. Abu Hamma Moussa Ier, il avait l'habitude, زعما باش يرفد العهد مع حالة خيبة ولا كان يرفد des otages. هذوك les otages كان يعيشهم معاه. كان يجيبهم من تلمسان هكذا زعما pour assurer باللي هذوك القبائل ولا هذوك اللي دخل معاهم في الحرب ماهمش ماشيين يخدعوه. دونك كان يرفد لهم des otages, des femmes, des hommes, des enfants كان يجيبهم من تلمسان وكان يسكنهم في تلمسان. دونك هكذا زعما كما نقولوا راه عنده الكلمه يلي اسيوري باللي ماشي غير دوك يخرج من المنطقه مثلا غير مشى الشرق ولا ماشي زعما ويتعاهد ويعطيو له الكلمه باللي ما يعاودوش ينقلبوا عليه. كان يرفد لهم الدراري والنساء تاعهم كيجيبهم من التلمسه هكذا الي سور باللي ما يعاودوش ينقلبوا عليه. دونك ينو ديزي باللي bien plus هذا ابو حموم موسى Ier il obligea les habitants des villes et des forteresses les chiites et les gens du peuple à lui fournir. Il remplit aussi sa citadelle de leurs enfants et de leurs frères, en y faisant entrer successivement une foule de monde. Il y construisit pour ses détenus des mosquées au pluriel, des mosquées où l'on célébrait la prière du vendredi et il leur permit de se marier et de bâtir des maisons. Donc je répète, il y construisit pour ses détenus des mosquées, au pluriel, des mosquées. C'est très très important ce mot. Donc أنا مشيت, je suis parti من هذا الدوكيومون بالفرنسي حبيت نولي la version originale, c'est-à-dire بالعربية تاع ابن خلدون.
ابن خلدون اسمي قلنا فوالا كان قلنا هذه تسيبوها في لاباج 150 تاع التاريخ دوك نعطيكم لو ليان تاعها تانيك على أبو حمو موسى بخومي قال لك ومن أهل العمالات وقبائل زناتة والعرب حتى من قومه بني عبد الواد ورجع إلى تلمسان وأنزلهم بالقصبة وهي الغور الفصيحة الخطة تماثل بعض الأمصار العظيمة اتخذها للرهن سد الزوطاج وكان يبالغ في ذلك حتى كان يأخذ الرهن المتعددة من البطن الواحد والفخذ الواحد والرهن وتجاوز ذلك إلى أهل الأمصار والثغور من المشيخة والسوخة فملأ تلك القصبة بأبنائهم وإخوانهم وشحنها بالأمم بعد الأمم وأذن لهم في ابتناء المنازل واتخاذ النساء واختط لهم المساجد فجمعوا بها لصلاة الجمعة ونفقت بها الأسواق والصنائع وكان حال هذه البنية من أغرب ما حكي في العصور. Donc voilà, هنا ابن خلدون il dit واختط لهم اختط ça veut dire il a dessiné ou il a fondé, on peut parler de ça. اختط لهم المساجد فجمعوا بها لصلاة الجمعة. المساجد c'est جمع مسجد. Donc il a fait des mosquées. Donc le baron de Slan il a très bien traduit la partie où il a bien parlé des mosquées au pluriel et non pas une mosquée comme il va le dire Brosla ou هنا الغلطة اللي توقع. Donc الغلطة هنا توقع parce que voici je vais vous donner le texte نتاعو اللي il a traduit في هذيك la partie تاع هاد les mosquées et tout. Excusez-moi. Excusez-moi, je cherche juste la partie hadith. Je pense qu'elle est faite parce que j'ai beaucoup de documents. 42, 3. Donc là, excusez-moi, je suis désolé. Ah, il est là, le document il est là, excusez-moi, voilà. Voilà, il est là le document, voilà. Donc les documents, excusez-moi. Donc voilà. Donc la mosquée en faveur de laquelle la donation avait été faite subsiste également de nos jours et elle a quelques droits elle a droit à quelques de nos attentions. En tout cas, voilà, c'est ça, excusez, voilà, j'ai trouvé. Donc voilà, donc dans la page 247, il dit toutefois, il leur permit de s'y construire des habitations particulières, de prendre des femmes et d'élever une mosquée pour y célébrer la prière du vendredi. Donc Brosla, il utilise le singulier, il n'utilise pas le pluriel. Donc le baron de Slan, la traduction l'ijabha ala Ibn Khaldun, ils utilisent le pluriel des mosquées. Alors que Ibn Khaldun يحضر يقول لك المساجد, alors que le Brosla يقول لك s'y construire des habitations particulières, de prendre des femmes et d'élever une mosquée pour y célébrer la prière du vendredi. Et après il dit c'était l'une des prisons les plus extraordinaires, on n'y avait jamais eu parlé. Donc هنا c'est très très important parce que dire le pluriel qui devient majuscule, qui devient singulier, ça n'a rien à voir, c'est très très important. وهنا l'erreur اللي كانت c'est parce que Brosla يقول لك بلي c'est une mosquée, Abu Hammo bna لهم une mosquée, une seule mosquée,
alors que les documents que je viens de vous citer, que ce soit le baron de Slan ou Ibn Khaldun, يهضر على مساجد. Donc هنا on ne peut pas. Donc la vérité c'est que il s'agit de مساجد, des mosquées. Donc ما نعرفوش ما هي المساجد اللي بناها. ما نعرفوش ما هي المساجد اللي بناها ابو حمو, à l'exception de وحده اللي قلت لكم elle est confirmée, c'était la mosquée تاع ولاد الامام والمدرسه تاع ولاد الامام, وهذه دوك نهضروا عليها la prochaine fois ان شاء الله. وكم je l'ai dit, on suppose بلي بالك c'était في la période تاع ابو حمو موسى premier que la mosquée تاع المشهور fut élevée. علاش parce que la décoration تاع الميناري تشبه تاع الجامع ولا المسجد تاع ولاد الامام. Donc voilà. Donc il faut vraiment prendre en considération, il faut toujours revenir sur les sources, il faut toujours revenir sur les documents arabes. Ou tiens, je vais vous prouver en simple, le même document, je vais vous prouver que Broslar ne maîtrisait pas du tout la langue arabe. Donc, il faut mettre un point d'interrogation à les inscriptions, les traductions. Parfois, on a la sensation, on pense qu'il était, comme je l'ai dit la dernière fois, il était accompagné avec Si Hamadi Saqar. Vous allez trouver, donc il va essayer de traduire ou de rapporter avec le. Vous savez, la mosquée, le minaret plus exactement, تشوفوا بلي كان حاله ديكوراسيون مكتوب فيها كاين des inscriptions arabes تبعت. Pour Broslar, ça n'a aucun sens. Donc, qui تقرا هذاك le document, vous allez trouver 2 pages. Il va essayer de nous expliquer بلي بالك اللغه امازيغيه, بالك c'est un dialecte local. Donc هذا علاش ما فهمناش et tout. Alors que les frères Marseille et après lui, beaucoup on sait très bien qu'il ne s'agit ni d'inscription arabe, ni d'inscription amazigh, ni d'un dialecte local, ni rien du tout, mais simplement de l'arabe littéraire. Où la phrase voulait dire اليمن والإقبال أنت الرجاء أنت الولية ثقتي أملي أختم بخير عملي, ce qui veut dire en français le bonheur et le succès, oh ma confiance, oh mon espérance, c'est toi l'espoir, c'est toi le protecteur, seul mes actions pour le bien. Donc voilà. Donc ça veut dire que Broslar il n'a pas pu traduire l'inscription de l'arabie de Majef le minaret. Donc on peut mettre un doute sur ses capacités ou là sur ses traductions et surtout نهار اللي دوك نهضروا على هذاك l'épitaphe تاع ابو عبد الله الصغير, le dernier roi le dernier roi تاع Grenade اللي يقول لك بلي مات في Tlemcen alors que هو مات في فاس. Donc ça va encore une fois illustrer la faiblesse تاع Broslar في la traduction. Donc même حتى l'Académie française l'a soulevé ce point, قالت لك بلي Broslar n'était pas très bon au niveau de la traduction, de la maîtrise de l'arabe, mais c'est normal parce que lui il était préfet, contrairement à Bargès, lui il était professeur d'hébreu, d'arabe, Paris et tout. Donc voilà. Alors qu'est-ce qui s'est passé de Had al-Jama? Donc Had al-Jama, le minaret, comme je l'ai dit, il a été complètement détruit. Il a été détruit à cause des conflits. نفكركم بحال l'histoire اللي هضرت لكم من نهار اللي كيفاش فاين العروج مات كيخرج من تلمسان. قال لك un événement, il a été sauvegardé ou conservé في les documents historiques. قال لك بلي المشوار العروج il utilisé pour les janissaires, donc c'était القصر تاع الحكم نتاعو. مي نهار العيد الصغير التلمسانيين حبوا يعملوا ان كو ديتا للعروج. دوك حبوا طلبوا من العروج باش يدخلوا يصليو العيد الصغير في هذاك الجامع. Donc ça veut dire que pendant العروج هذاك الجامع هذاك المسجد تاع المشهور il était toujours en activité. Donc تماك اللي دخلوا وحبوا قتلوا لي جانيسيا و ils ont fait le coup d'état والعروج هرب ومشى يموت. مشيت جبل مشيت سيدي بوسى في المغرب ولا entre l'Algérie والمغرب. Donc voilà. Donc هذا c'est un événement qui prouve بلي هذاك المسجد المشهور بلي كان عاده encore en activité. Tanik, je reviendrai sur le document, je reviendrai sur Ibn Khaldun اللي هضرنا باللي il a pris واختط لهم المساجد فجمعوا بها لصلاة الجمعة. في تاريخ المغرب هذا الهستوار دي بربر ولا تاريخ كتاب تاريخ الدول الإسلامية بالمغرب
je n'ai pas trouvé le mot mouchoir في l'histoire هذه تاع التلمسان. ابن خلدون n'a jamais parlé du mot de mouchoir. Il parle de قصبة. حتى هنا لو كان حتى نهضروا القصبة هنا يقول لك مثلا في الدوكيومون هذيك لا باج 150 يقول لك بلي فملأت تلك القصبة بأبنائهم. القصبة mais on sait pas ce que c'est. Est-ce que c'est le mouchoir, est-ce que c'est le palais, est-ce que c'est autour. Certes souvent القصبة c'est ce qui se trouve زعما aux alentours على le palais royal. قصبة c'est que كان فيها مثلا الحراس اللي كانوا الحمايم فيها، كانوا اللي زعما ماشي العامة mais ceux qui se rapprochent le plus على الحكم. كما نقولوا لا فامي ولا لي بروش تاع لي نوبل ولا سو كي زيتي في لو بوفوار هادوك اللي كانوا يسكنوا في القصبة. اسكو القصبة فولي دير بلي زعما à l'intérieur تاع المشوار. اسكو j'ai du mal à imaginer بلي بنا لهم مساجد beaucoup de زعما عمل لهم مساجد beaucoup de mosquées عملهم لهم في المشوار. Parce que le mouchoir il n'est pas si grand que ça. C'est, je pense c'est à peu près 250 sur 500 mètres. زعما c'est une forme carrée. شحال يعملهم من مسجد؟ شحال تقدر تعمل من مسجد؟ Il y avait une centaine d'habitations, peut-être il y avait une centaine d'habitations في هذاك المشوار. Ça j'ai du mal à croire qu'il y avait je ne sais pas 5 6 10 جوامع تاع المساجد. J'ai du mal à croire ça. Donc est-ce que القصبة elle allait زعما كانت تهود encore plus في لا فيل زعما elle s'étalait sur la ville. donc هذا علاش ابن خلدون يهضر على مساجد. donc وكان نهضروا مثلا on va prendre en considération مثلا تغرت. il peut considérer la ville de تغرت ولا هذاك الكارتي تاع كامل les quartiers, tous les quartiers qui sont autour de المشوار. oui on peut supposer qu'il s'agit de قصبة parce que c'est très proche على لو بالي رويال ولا لو بالي اللي كانوا يجيو منه اللي كان الحكم كان يصدر منه اللي هو تاع المشهور. دونك وهنا اون بو كونفيرمي سكي لا دي ابن خلدون سيتادير قال لك مساجد. وي في تلمسان تاع غرارت il y a beaucoup de مساجد جوست اوتور تاع المشوار. ديجا il y a beaucoup de مساجد كو سوا في القيساريه كو سوا في الجامع الكبير هذيك البلاص تاع ساحه الامير عبد القادر ولا من جهه الروت باري. دونك كاين مساجد بزاف تماك. سو كي اكسبليكري هذا علاش يهضر على مساجد او بلوريال اي نون با مسجد سبيسيفيكمون. دو ليغور تاع بروسلا دون سون دوكيومون. Alors, donc après là, donc, vous imaginez que le mouchoir il était toujours un théâtre de conflit. Donc, vous imaginez que le jama ma bqash comme كان. Sûrement il a été abîmé, sûrement il a été détérioré, sûrement il a été dégradé. وكانوا قال لك parfois هادوك الكولوريين مثلا كي جات فرنسا وكولوريين بلعوا على راسهم في وسط المشوار. خالك بلي بور اوبليجي هذوك الحضر والامير عبد القادر كي لي زاسيجي بور لي اوبليجي باش يدخلوا لهم الماكله il tirait des coups de canon على لو ميناري تاع الجامع الكبير. مي فيو كو امير عبد القادر وهذوك العرب ما كانوش يحبوا يشوفوا لي زعما كما نقولوا لي مونيومون تاعهم يتهدموا ويتكسروا. دونك كانوا الكولوريين اللي بروفوكي en détruisant ou là en abîmant ou là en visant en fixant الميناري تاع الجامع الكبير باش كانوا يهدموه. بصح on peut imaginer تاني بالك كو الحضر ولا بو امبورت كانوا يفوزي لا ميم شوز على لو ميناري تاع المسجد تاع المشهور. parce que si vous voyez bien le minaret on le voit très bien, on peut il dépasser la hauteur تاع les murailles تاع la citadelle تاع المشهور. donc forcément وعندي des photos qui le prouvent il était dans un état dégradé. Inch'Allah هاد les photos كامل اللي راهم عندي Inch'Allah je ferai une exposition encore à Tlemcen et vous pouvez venir apprécier هاد les photographies parce que c'est une source d'information importante. C'est très très important de voir l'évolution des monuments de Tlemcen à travers les photographies. Inch'Allah ça sera une exposition que je ferai prochainement. Donc qui jette France? Oui, jette France. Elle a mis l'hôpital militaire Foust al-Meshwar. Donc Jama, c'était il y avait il voulait le convertir Jama en chapelle militaire, en chapelle زعما une église تابعه l'hôpital militaire اللي عملوه في وسط المشوار. donc c'était هذاك vu que بقى فيه غير le minaret حبوا il voulait le transformer كما اللي صرا في قرطبه في الجامع العظيم تاع قرطبه. c'est-à-dire حبوا يردوه مسجد une mosquée cathédrale ولا مسجد كاتدراليه زعما هكذا où on peut voir la superposition تاع
les civilisations à Tlemcen. Mais avant mais une chapelle, parce qu'il va être transformé en chapelle, il a été transformé en toute autre chose avant tout. Donc, le document, vous allez le trouver sur la topographie médicale de la province de Tlemcen par Charles Cambé, page 15, édition 1844. Il va décrire à peu près l'état, ou le système de santé, ou les hôpitaux, ou l'état de santé de Tlemcen, la subdivision de Tlemcen. Sur un des côtés de la grande cour s'élève un beau minaret, une belle mosquée transformée en une grande et belle salle de fiévreux. Donc, belle, mais la mosquée une chapelle, elle a été transformée d'après Charles Cambé en 1844. Donc il a le livre, il a été publié en 1844. Donc ça veut dire que lui, il a fait son étude où là, il était sur Tlemcen vers, on va dire, en moins 1842. C'est-à-dire après la conquête de Tlemcen définitivement. Donc le Jama, elle a été transformée. Jamais il a été transformé en salle de fièvre, pouvait aisément contenir 60 lits. On y a mis deux poêles pour chauffer les malades pendant la mauvaise saison. Chacun des corps des logis contient une petite cour au milieu de laquelle s'élève un bassin avec un jet d'eau. Donc voilà. Donc, قبل ما يولي une chapelle تاع l'hôpital ولا une chapelle تاع la caserne ولا surtout تاع l'hôpital اللي كان تاع l'hôpital militaire اللي كان تماك في وسط المشوار. Donc le Jama a été transformé en une salle de fiévreux ou là une partie ou là une annexe تاع l'hôpital اللي كان تماك. وثاني كما قال لك بروسلا قال لك il a été transformé en magasin aussi, en magasin annexe de l'hôpital militaire. Donc vous imaginez bien, une fois il a été transformé, donc tout son cachet a disparu ولا كامل الفن نتاعو ولا الفن الزياني كامل مشى, tout a disparu à part le minaret اللي قاعد تما. Il y avait كانوا حبوا فرنسا حبت, elle voulait le restaurer, elle voulait le convertir en chapelle, mais d'un style arabo-mauresque. Le document, vous allez, je ne l'ai pas, parce qu'en 2011, il y a une manifestation de Tlemcen, capitale islamique. L'État français ou le consulat ou l'ambassade de France a publié un livre, Tlemcen, les monuments de Tlemcen à travers les archives. Et vous allez trouver le plan. Il a été proposé le plan Bachir Reddo, Hadak Jama, et Reddo en chapelle, et le transforme en chapelle, oui, un style arabo-mauresque. Vous allez trouver une coupe transversale, vous allez trouver des plans, vous allez trouver kamel le projet des Kanuhabini. Mais souvent, les plans, les tsebohom, ce sont des projets ou là, ce sont des plans de restauration et de restitution. Ce ne sont pas les plans originaux, ou là les plans authentiques, ou là les plans تاع la mosquée اللي كانت عليه النهار اللي بناوها. Donc voilà, donc avec Jama probablement il a été détruit, il a été détérioré, donc c'est exactement comme plein de monuments اللي صرا فيهم هذاك الشيء في تلمسان. Donc France elle voulait pas le restaurer, elle l'a converti elle a gardé le minaret. Donc on peut se poser la question, elle a gardé le minaret. Oui, elle voulait faire une mosquée cathédrale, حبت زعما كما نقولوا تبين la tolérance تاعها تبين les indigènes musulmans, تقول voilà زعما شوف انا ما جيت باش نحطم لكم ليدونتيتي تاعكم ولا, mais regardez زعما خليت لكم le minaret. Mais ça ne veut rien dire parce qu'au fond du minaret عملت une croix. Donc voilà, ou surtout parce que le minaret, qu'il pouvait l'utiliser comme une tour de contrôle et une tour de surveillance, parce qu'il est au-delà des murailles, et surtout en face de Mouchour, qu'il y a une autre caserne, qu'il y a une caserne de Gourmala, et vers le côté est, il y avait la caserne de Mustafa. Lui, c'était un Turc qui habitait, il avait une très belle maison arabo-mouresque, un certain Mustafa, une caserne que vous allez trouver le nom, ou que vous allez trouver sur les plans, au nom de caserne Mustafa. Donc voilà ce qu'on peut dire. Donc pour conclure rapidement, donc avec le Jama Mouchour, on connaît Masjid Mouchour, on connaît pas son nom, c'est une construction zianide. Probablement Waqt Abu Hammam Moussa Ier, on n'a aucune preuve sur ça. C'est une mosquée, c'est un musalla ou le masjid,
royale destinée les rois ou les الخاصة اللي كانوا مع أبو حموم اللي كانوا اللي كانوا ساكنين في المشوار. Il se pourrait que Abu Hammam Moussa a construit de nombreuses mosquées, mais la seule qui a attesté que Abu Hammam Moussa premier, c'est celle de l'imam, avec le madrasa de l'imam, la semaine prochaine. Après l'arrivée de la colonisation française, donc elle a été transformée, le masjid, vu qu'il était détérioré probablement, il a été transformé en salle pour les fiévreux, annexe, puis annexe à l'hôpital militaire, c'est-à-dire que fait des choses, puis il y a eu l'idée de le transformer ou là de la transformer cette mosquée en ce qu'on appelle une chapelle ou là une mosquée cathédrale ou là peu importe en chapelle à l'hôpital militaire ou قعدت هكذاك حتى dernièrement كي عاودوا خربوا اللي عاودوا خربوا تما pour restaurer pas pour restaurer mais pour bricoler des choses تماك صابوا ردوها ils ont reconstruit الجامع صابوا des pièces de mosaïque صابوا un motif juste des parties بالك 1 mètre ou 2 une petite partie صابوها في حسارية بحال la colonne donc ils ont copié avec le motif pour refaire toute la décoration de الجامع et comme par hasard encore une fois هذاك الجامع il a été transformé اليوم c'est un musée encore une fois la bêtise تبني جامع وتعملوا ميوزي الناس تدخل بصبابطها وتوسخ وتزبل à l'intérieur on comprend plus rien voilà donc ça c'est ce qu'on peut dire grosso modo على هذاك الجامع. Si vous avez des questions ou d'autres informations مرحبا بكم. J'espère que les documents que je vous ai envoyés وصلوكم donc si vous avez besoin d'autre chose, avec plaisir, sans aucun problème. Bien au contraire. Allez, je vous dis Inch'Allah à la semaine prochaine. Merci pour vos encouragements, merci pour vos messages et Inch'Allah à la semaine prochaine. Salam.